कुंती जते डाकिले नारायण बसी कौची वैकुंठपुर नारायण कौन करुले गोटाए पद कवि सम्राट कहले पाक ए परशु थिले पाक प्रस्तुत कर कमला कहले लक्ष्मी पाक भुंजा बसी नारायण पाक भुंजिला बेला विभिन्न भक्त मान आगे डाकती प्रभु खाई पारे से मंदिर बाड़ी गोटा घंटी बाजे हाथ घंटी बाजुव नैवेद्य करा जाए विभिन्न भक्तर कथा प्रभु शुणी पारती घंटी नादे मन रही जाए नैवेद्य मन रही जाए अन्य भक्त कथा कान को आसे पाक परशु थे कमला यही काले डाकिला सरीसृप परी ध्यान धरी शिरा कांति कमला चोला जिते बड़े माँ कुंती डाकिदेले नारायण खाई बसी कांडे पड़ा डाक नारायण इतस्त कहले विचार कले मुझी लक्ष्मी थे पाखे कहले स्वामी दीटा खाऊन कहीं जाऊन तो घटना कौन प्रभु प्रभु तमें कौन उठी गलानी खाऊन नारायण कहले ना ना कहीं खाइबनी कहला जड़े भक्त मत भक्त डाकुची कौन से विपद पड़ी डाकटा मो कान पड़ानी तेणु मु बर्तमान आम खाइबा खाइबी ना तामाने तमें खाइबनी किलो मालूम कितने वैरायटी करथिली तुम मेगा आया एडे स्त्री धरुची हाथ तमे खाई दे जाओ प्रभु कहतने ना खाइबी गुंडा नागपुर खाओ पूरी डाकला नाकु आउटा पर हौ अनुकंपा किंपा होछि गो कृपा दिन जन रे कहले पांडव मान को विपद पड़ी मु पाक हुंजी नारायण कहले मु जीवी नारायण कहले मो बेश नहीं गले चिन्ही नेबे कौन कले गोटा सापुआ केला बेश साजी भक्तों भगवान गोटा केला केलार जो बेश पोशाक जो मुड़ी जो सर्प नारायण महाप्रभु ताकू धोइले पहुंचिक आज्ञा भिक मागिले भक्तों भगवान आज भिक मागुचे जी जगत चलैला वाला जी जगत को भिक गला वाला आज केला रूप में आसी
ବାରୁଡା ବନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲି ଡାକ ମାରିଲି ଭିକ ମୁଠିଏ ଦିଆଲୋ ମା ଭିକ ମୁଠିଏ ଦିଆ ମୋ ମା ଭିକ ମୁଠିଏ ଦିଅ ଦୁରାରାଇ ଯାରୁ ଆସିଛି ଧରିବ ଦୁରାରାଇ ଯାରୁ ଜାତିର କେଳା ଉଆଲୋ ମା ଜାତିର କେଳା ଭିକ ମୁଠିଏ ଦିଅ କହି କହି ଯେତେବେଳେ ବାରୁଣା ବନ୍ତରେ ବୁଲିଲି କେହି ଭିକ ଦେଲେନି ପାଠ ମାନଙ୍କ ଭୟରେ ବାରୁଣା ବନ୍ତ ନିକଟରେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ମାଗିଲା ଭିକ ଦିଅ ଭୀମସେନ ବାହାରି ଆସିଲେ ଡାକିଲେ ହେ କେଳା କୋଉଠୁ ଆସିଛୁ मोर घर हूँ केरल आसी साफ खेल करने ଆଚ୍ଛା हाँ साफ खेल करने आसी ନା 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 ଏଇଟା ହଉଛି ବାରୁଣା ବଂଶ अच्छा ଭୀମ କହିଲା ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଭୀମ भीम ସବୁ ଘରେ ତାଲା ପକେଇ ଦେଇଛି अच्छा ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇ हाँ ସୁଖେଇ ସୁଖେଇ ମାରିଦେବା ପାଇଁ अच्छा ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତତେ ଭିକ ଦିଆଯିବନି ରେ हाँ रुक 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 तामाने तम भितर गंडगोल हो जाइए गोटे कथा पचारि तार कारण कौन କାରଣ कारणटा कौन ଭୀମ କହିଲା ଶୁଣିବୁ हाँ ହେ କେଳା हाँ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଥାନ୍ତି ଆମେ ଚାରି ଭାଇଟା କଥା ହଉ अच्छा ନାରଦ ଆସି ପଚାରିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସୈନ୍ୟ କିଏ କେତେ ମାରିଛନ୍ତି अच्छा ବଡ ଭାଇ କହିପାରିଲେନି अच्छा ନାରଦ ଯାଇ ବାହାରେ ଅପନିନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତେ अच्छा ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସବୁ ସୈନ୍ୟ ମାରିଛି अच्छा ମୋ ଭାଇ ମାନେ କହିଲେ ଆମେ ସବୁ ମାରିଛୁ अच्छा ଏମିତି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ କଳହ ହେଇଗଲା अच्छा तुम्हारा नाम कौन ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଭୀମ हाँ ठीक ठीक आ तुम्हारा नाम भीम आ राज्य प्रजा माने तुम्हारे प्रशंसा करुचंदी भीम ठाकुर बड़ बलवान ମାୟା ଧରି ନାରାୟଣଙ୍କୁ କୋଉ କଥା ଅସଭା हाँ ନାରାୟଣ ଟିକେ ହସିଦେଲେ କେଳା ବେଶରେ ଅଛନ୍ତି ହସିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ବା ବାହାରୁ ଶୁଣିକି ଆସିଲି हाँ ଭୀମ ଭାରି ବଳୁଆ बलवान ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଭୀମ ବଳୁଆ ଭୀମ ଆଜ୍ଞା ଗର୍ବରେ ଫୁଲିଲା अच्छा କହିଲା ଆରେ କେଳାଟା ଶୁଣିକି ଆସିଛି ବାହାରେ ମୁଁ କୁଆଡେ ବଳୁଆ हाँ ମତେ ତ ମୋ ଭାଇ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବଳୁଆ ନୁହେଁ हाँ हाँ ଭୀମ କହିଲା ମୋ ନାଁ ଶୁଣିଛି हाँ तुम्हारा बारी प्रशंसा करुचंदी प्रजा मान कहउचंदी भीम ठाकुर बड़ बलवान अधिका सैन्य विनाश करुचंदी ସତ हाँ सुनिची ଆଜ୍ଞା ଭୀମ ଗର୍ବରେ ଫୁରିଲା ଆଜ୍ଞା ଗର୍ବଟା ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ନା ନାୟକ ଶ୍ରୀରମଣୀ ନିରଞ୍ଜନ କରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦ हाँ ଗର୍ବ ପର୍ବତ ପରେ ଚଢନାରେ ବାଇଆ ସର୍ବହରା ହେ ବୁଟି ହର ବଖର ବଦନ ତୋର ବଲ ଗାଇବେ ଗରବ କହ ପାଇ ଭୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ହୁଅ ଛୋଟ କରିଛି ମୁଁ ମନକୁ ହର ବୁଢା କଥା ଆଣିବୁ କାନକୁ हर बुढ़ा कथा न आनिबु कानको ବଡ଼ ବଡ଼ ଧଞ୍ଜ ହାତ ଧୋଇ କ୍ଷେତ ନିଅ ହାତ ହର ବୋଲେ କର ମକୁ ସେ ବୁଟି ବୁଟି अरे कर बड़े कर मनुष्यर ଗର୍ବରେ ଫୁରିଲା ସେତିକି ବେଳେ ଭୀମ କହିଲା କେଳା हाँ ଭିକ ଦିଆଯିବନି ତୁ ଯା କେଳା କହିଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କହିଲେ ହବ ମୁଁ କଣ ଯାଇତାଇଆ କେଳା ना ମୁଁ ପଟିଆରୁ ଆସିଛି हाँ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସାପ ଆଣିଛି मोर घर हूँ केरल କେରଳ हाँ କେରଳରୁ ଆଇଛୁ केरल रु आसीसी मु जाति केला साफ खेल करवा ଆଚ୍ଛା କହିଲା ଗୋଟେ ସାପ ମୁଁ ଆଣିଛି हाँ କେରଳରୁ ଆସିଛି ସାପ ଆଣିଛି हाँ ସାପ ଟିକେ ଦେଖିବା देखियो हाँ ठीक अच्छे भल ହଉ ଦେଖେଇବା हाँ ଭୀମକୁ ଯେତେବେଳେ ସାପ ଟିକେ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିଲା हाँ କେଳା ରୂପୀ ନାରାୟଣ କହେ ସାପ ଟିକେ ପଦ୍ମ ତୋଳା ଗାଇଲେ ସାପ ଟିକେ ଦେଖେଇଲେ ଭୀମ ଦେଖୁଛି କେଳା କହିଲା ଭୀମ ବାବୁ ଗୋଟିଏ କଥା मोर गोटे पन अच्छी भीम बाबू କଣ मोर साप को पड़ी बाहर करदेली
गोटे पन करिछि मोर सापको पेड़ी भितर भर्ती करिदेले जो बीर भर्ती करिदब ताकू 100टा स्वर्ण मुद्रा देबी मोर खेलर राज्यरू अर्धिक दान करिबी हां ଆଉ ଯଦି ନ ଉଠେଇ ପାରିବି जदि बा मोर पेड़ी भितर सापको भर्ती न करि पारो ताले तुमे 14 वर्ष वनवास जीवो ଏଡ଼ା ଯେତେବେଳେ କଥା ପଦକ କହିଲା ସମ୍ମତ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଭୀମ କହିଲେ ଛୋଟିଆ ପେଡି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାପ ରଖିଛି ଭୀମ ତ ଗର୍ବୀ ଲୋକ ନା ସାପଟାକୁ ଅଣୁମାତ୍ର ଯଦି ବସୁଧାରୁ ସେ ବସୁଧାର ଶୋଇଦବ ମୁଁ ଟେକିକିରି ପେଡିରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ 100ଟା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପାଇବି ରାଜ୍ୟ ପାଇବି ନଟକି ପାରିଲେ वनवास जीवे ଭୀମ କହିଲା ଏଡେ ଟିକେ ସାପକୁ ମୁଁ ଟେକି ପାରିବି हां କହିଲା ଭୀମ ହଁ। କହିଲା ଦେଖିବା ସାପ କେମିତି